प्रथमे आज ही दिवस रे माँ प्रभुंकर महासमाधि दिवस विषय कौन कहिसेंती ता पढ़िबा। December 9, 1950, to thee who hast been the material envelope of our Master, to thee our infinite gratitude, before thee who hast done so much for us, who hast worked, struggled, suffered, fought, endured so much, before thee who hast willed all, attempted all, prepared, achieved all for us. Before thee, we now, we bow down and deplore that we may never forget, even for a moment, all we want owe to thee. तर उड़िया भाषांतर एही परी आपण जी की आम गुरुंकर भौतिक आवरण होई रही आसिचंती आपणक प्रति आमर असीम कृतज्ञता। आपणक सम्मुख रे जी की आम मानक पई एते अधिक किछि करिसंती, जी की एते कार्य करिसंती, संघर्ष करिसंती, आशा करिसंती, एते अधिक सहिसंती। आपणक सम्मुख रे जी सब किछि संकल्प करिसंती, सब किछि प्रयास करिसंती, सब किछि प्रस्तुत करिसंते, आम मानक पे सब किछि हासिल करिसंते। आपणक सम्मुख रे आमे माने नतमस्तक होउछु एवं प्रार्थना करूछु कि एपरि कि गोटे मुहूर्त पई जेपरि आम्भे माने आपणको भूली न जाए जे आम्भे माने समस्ते आपणकर ऋणी बोली। आ गोटे बाणी रे The best homage we can pay to Sri Aurobindo is to prepare for the advent of the supramental race. अति मानस जातिर आगमन पाई प्रस्तुत हेबा द्वारा आम्भे माने श्री अरविंद को आमर सर्वोत्तम श्रद्धांजलि ज्ञापन करि परिबा। प्रभुंकर एक वाणी, when there is no thought, it is silence, but the mind is said to be calm. When thoughts, feelings, etc. may pass through it, but it is not disturbed. It feels that the thoughts are not its own. It observes them perhaps, but it is not perturbed by anything. जेतेबेले कौनसी चिंता न थाए एहा हेउची नीरवता, किंतु मन को शांत बोली कहा जाय थाए जेतेबेले चिंता अनुभव इत्यादि एहा मध्य दे चली जानती, किंतु एहा विक्षुब्ध हो न थाए। एहा अनुभव करे जे चिंता गुड़िक तार निजर नुहंती, संभवतः एहा सेमानंकु पर्यवेक्षण करुथाए, किंतु एहा कौनसी किछि द्वारा विचलित हो न थाए। आज रही दिव्य वाणी गुड़िकर पठन सह माँ एवं प्रभु को श्री चरण कमल रे आम समस्तंकर आंतरिक अनंत कोटि प्रणाम जनाई तथा ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइतिबा समस्त मातृप्रेमी अपभाई मान को वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई आरंभ करबा को जाउछे आजिर ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आमे समस्ते ध्यानस्थ हेबा प्रभुंकर मंत्रमय सावित्री आवृत्ति द्वारा। आज मंत्रमय सावित्री आवृत्तिर पृष्ठा संख्या रही 418 एवं आज यह आवृत्ति करिवे आमर सोनपुर धर्म भाई। आमे धर्म भाई को अनुरोध करुछु से आवृत्ति करिवे एवं आमे समस्ते ध्यानस्थ रहबा। सावित्री बुक VI The Book of Fate, Canto 1, page 418, 418. Even as he sang and rapture stole through earth
time, and caught the heavens, came with a call of hoofs, edge of her swift heart beating Savitri. Her radiant tread glimmered across the floor, a happy wonder in her fathomless gaze, changed by the veil of her love and love she came, changed by the veil of her love she came, her eyes rich with a shining mist of joy, as one who comes from a heavenly embassy, discharging the proud mission of her heart, one carrying the sanction of the gods to her love and its luminous eternity. She stood before her mighty Father's throne and eager for beauty on discovered earth, transformed and new in her heart's miracle light, saw like a rose of marble worshipping the fire-tinged sweetness of the Son of Heaven. He flung on her his vast immortal look. He flung on her his vast immortal look. His inner gaze surrounded her with its light and raining back knowledge from his immortal lips. He cried to her, "Who is this that comes, the bride, the flame born, and around her illumined head, pouring their lights, her hymeneal pomps move, flashing about her from what green glimmer of glades, retreating into dewy silence, or half-seen verge of waters, moons betrayed. Bringest thou this glory of enchanted eyes? Bringest thou this glory of enchanted eyes? Earth has gold-hued expanses, shadowy hills that cowl their dreaming phantom heads in night, and ghosted in a cloistral joy of woods, screened banks sink down into felicity, seized by the curved, incessant, yearning hands and ripple passion of the upgazing stream. Amid cool-lipped murmurs of its pure embrace, they lose their souls on beds of trembling reeds. Amid cool-lipped murmurs of the pure embrace,
they lose their souls on beds of trembling reeds. धन्यवाद भाई आमे एते बेले जाए प्रभुंकर स्वरचित मंत्र में सावित्री आवृत्ति रे निजको ध्यानस्थ रखिथिले एवं वर्तमान आज दिव्य कार्यक्रम रे माँ एवं प्रभु श्री चरण कमल रे भक्ति निवेदित अर्पण करवा आज यह को अर्पण करबा पई भंजनगर ज्योतिर्मय अपा जोड़ी होइचंती आमे अपा को अनुरोध करूछु से माँ एवं प्रभु श्री चरण कमल रे भक्ति निवेदित अर्पण करिवे अपा नीति केते कथा शिखाउछ माँ तथापि जाउछि भूली माँ तथापि जाउछि भूली अजଣା सुना दुर्गम पथे अजଣା सुना दुर्गम पथे निरीभये जाए चाली माँ पासे तुमे अछ बोली माँ पासे तुमे अछ बोली नीति केते कथा शिखाउछ माँ तथापि जाउछि भूली माँ तथापि जाउछि भूली अलिक सपन भौरी रे खेले मनर बोईत सारा तरंग मायार मोहरे मोहित हेउछि दिगहरा अलिक सपन भौरी रे खेले मनर बोईत सारा तरंग मायार मोहरे मोहित होइअछि दिगहरा कृपा पाराबारे केते भरोसा रे कृपा पाराबारे केते भरोसा रे निजको देइछि मेली माँ पासे तुमे अछ बोली माँ पासे तुमे अछ बोली नीति केते कथा शिखाउछ माँ तथापि जाउछि भूली माँ तथापि जाउछि भूली प्राणर कंपन चिंता प्रलोभन जेबे आणे अधीरता करुणार हाते पोछि नियसते जेते मिथ्या मलिनता प्राणर कंपन चिंता प्रलोभन जेबे आणे अधीरता करुणार हाते पोछि नियसते जेते मिथ्या मलिनता जीवनर सबु व्यथा उपकथा जीवनर सबु
କଥା ଉପକଥା ଜଣାଇ ଅନ୍ତର ଖୋଲି ମା ପାଶେ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମା ପାଶେ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି नीति केते कथा शिखाउछ मा तथापि जाउछि भूली मा तथापि जाउछि भूली अजाना असुरा दुर्गम पथे अजाना असुरा दुर्गम पथे निर्भये जाए चाली मा पाशे तुमे अछ बोली मा पाशे तुमे अछ बोली मा पाशे तुमे अछ बोली मा। धन्यवाद ज्योतिर्मय अपा आपण तो जेबे भी आसंती आमर ही ऑनलाइन सरबिंदु एस्पिरेशन पाठचक्र रे जेतेबेले भी वंदना गान करती आपणकर वंदना समस्त हृदय को पूरा पूरी स्पर्श कर दिए समस्ते जमती माँ एवं प्रभुंकर सही शब्द गुड़ाक भितर निजको जोड़िया चेष्टा करथांती वास्तव में आज रही आपणकर वंदना अति चमत्कार जमती की कथा अच्छी जे प्रार्थना भगवान एवं मनुष्य भितर एक संयोग स्थापन करे एवं तांकाड़ को निकटतर कराए ठीक सेमती आज आपणकर यह प्रार्थनाटी आम समस्त को से भगवान को पाखरे केंद्रीभूत करने चेष्टा करुछि तेणु आपण को अनेक अनेक धन्यवाद एवं मां के निकट रे आमे अनेक कृतज्ञता आम पाखरे एते सुंदर भक्ति निवेद्य अर्पण करने आम पाखरे यही कंठशिल्पी मान को मां आमको देइछंती। वर्तमान आमर ही दिव्य कार्यक्रम रे आज रही प्रभुंकर महासमाधि दिवस एवं आज विषय वस्तु जहाँकि द सिंथेसिस ऑफ योगार विज्ञान उपलब्धिर शर्त एवं यह को धारावाहिक भाव में आलोचना कर आमर अति प्रिय बरगढ़ डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई तेणु आज भाई हाथ में दुईटी कार्य न्यस्त गोटे हूँ प्रभुंकर महासमाधि दिवस एवं योग समन्वयर विज्ञान उपलब्धिर शर्त आम भाई को अनुरोध करछु से तांकर आलोचना जारी रखिबे। भाई श्रीमाता शरण मम श्री अरविंद शरण मम समस्त मातृप्रेम अपा भाई को ये पवित्र अवसर रे सादर सप्रेम नमस्कार सहित पुनः स्वागत करुछि। आज रे पवित्र दिवस रे समस्त तरफ मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि। आज प्रकृति आम गोटे अति गुरुत्वपूर्ण समय प्रभुंकर महासमाधि इतिहास रे ए घटनार तात्पर्य अपरिसीम जहाँकि ए मानव समाज बोधगम्यतार बाहर एटा ही विडंबन मानव जाति एपर्यंत समर्थ ही नहीं प्रस्तुत ही नहीं प्रभुंकर त्याग को बुझापी महत्व देवाई एवं जो दिन से बुझीज जानिब केते महान त्याग प्रभु करिसंती
समग्र मानव जाति पाई जो जेते कृतज्ञता जनइले मध्य कम हो। प्रकृत में उपयुक्त मनोभाव होची जे गोटे मुहूर्तक पाई मध्य आमे जेमती भूली न जाओ तुम पाखरे आमे केते ऋणी हे प्रभु। ये धाड़ीटी ही मां को मुहरु सत बाहरी पड़ला, कारण या छड़ा आमर अन्य कौन उपाय नहीं, केवल ये गोटिक कार्य आम कर गोटे मुहूर्त को मध्य भूलिबा नहीं जे आमे प्रभु का पाखरे केते ऋणी। डिसेम्बर 8, 1950 मसीह प्रभुंकर महाप्राण 3 दिन परे मां लिखिले जे पीपल डू नॉट नो व्हाट ए ट्रेमेंडस सैक्रिफाइस श्री अरविंद हैज मेड फॉर ऑल ऑफ अस, and had the earth's consciousness been a little more responsive, this would not have been necessary. मनुष्य मैंने जानती नहीं जे केते विराट त्यागटे प्रभु हम समस्त करिसेंती एवं ये पार्थिव चेतना यदि टिके अपेक्षाकृत अधिक ग्रहणशील होता ताहले हुए तो प्रभु को ये निष्पत्ति ग्रहण करने पड़ न था। तेणु प्रभुंकर ये महान त्यागर रहस्य तार कारण होची आम समस्तंकर सामूहिक सामग्रिक अग्रहणशीलता और लैक ऑफ रिसेप्टिविटी। से दिव्य शक्ति को धारण करने निज भितर अनिच्छा कुंठा द्वंद्व संदेह प्रकृति आमर चेतना से भाव में गढ़ा से प्रस्तुत ही नहीं योग्य ही नहीं दिव्य आलोक को धारण करने योग्यता ही नहीं किंतु निजे योग्य हवापाई ता भीतर टिके आशुत्साह मध्य थिबा कथा सेटा से ग्रहणशीलतार बाट फिटे दब एवं चेतना को प्रस्तुत कर दब सेटा मध्य नहीं। तेणु केते अकृतज्ञ माने प्रकृत में जितेबाला आमे बुझी पारिबा प्रभुंकर त्यागर रहस्य एवं तार विशालता जितेबाला आमे समर्थ हो जिबा ताकू बुझिबा पई सेतेबेले आम आखिरु केवल अश्रु झरियो निजर कृतज्ञता पाई निर्बोधता पाई एवं भगवान जहा करिसंती प्रभु जहा करिसंती तांको प्रति कृतज्ञतार निरसन स्वरूप आमर आखिरु केवल अश्रुपात हो। तेरे जो ग्रहणशीलता कथा कह जाउची आमर ए ग्रहणशीलता अभाव प्रभु भल भाव जानी तो से अभियोग करना केवे मानव जाति को धिक्कार करना से होचंदी योग्य शिक्षक। जमी जड़े योग्य शिक्षक छात्र अग्रहणशीलता को लेकर अभियोग करे नहीं कारण से जाने अभियोग कर किसी लाभ नहीं अभियोग कर चेतना को बदले हब गाड़ी माड़ देकर दंड देकर चेतना को बदले हब किसी लाभ नहीं। जे करने को चाहिए से करिकी देखेब से तार उपाय खोज सूक्ष्म स्तर रे चेतनार अभ्यंतर रे से तार उपाय खोज ता खोजी प्रभु एवं से उपायटी है एकात्मता। आमे ग्रहणशील न हो किंतु प्रभु तो ग्रहणशील सी यदि आम सहित एकात्म हो ताले आमर चेतना मध्य ग्रहणशील हो जहा करथिले तपस्वी राजा भगीरथ निजर पूर्वज मानकर चेतनार उद्धार पाई सेथिपाई आमर एटा तांकर ही आशीर्वाद तांकर ही कृपा एवं प्रभु सेठी देखिले मां मध्य कथा लिखिसंती आमर ए स्थूल शरीरटी
ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାରଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଭଳି ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଟା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଆମର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ଗୋଟେ କବଚ ଭଳି ରକ୍ଷା କରେ, ଦୁର୍ଗ ଭଳି। ବାହାରୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଭିତରେ। ନହେଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଗୁଡିକରେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ସତ୍ତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରାଣ ଚେତନାଟିକୁ ଝୁଣିକରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି ଅଛି ସେଟା ଶରୀର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଗୋଟେ ରକ୍ଷା କବଚ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଠିକ ସେମିତି ଭିତର ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେତନାଟା ଏଇ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ସିନା ଗୋଟେ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟିକି ବିସର୍ଜନ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ବା ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକସାନ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ। ମା ତ କହିଛନ୍ତି ନଥିଂ ହ୍ୟାଜ ଚେଞ୍ଜଡ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଆଜ୍ ଏଭର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିଥିବେ ଚିରକାଳ। କାରଣ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ସେ ଅମର। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଅବସାନରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆଗକୁ କରିବାର ଅଛି ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ବରଂ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ, ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ। କାରଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବାଧାଟି ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିମୁଖତା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ଉଦାର ଚିତ୍ତରେ ଆମକୁ ସମର୍ଥ କରାଇବା ପାଇଁ, ଯୋଗ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ଏବଂ ଜୀବନୋତ୍ତର ସାଧନା ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଜୀବନ କହିଲେ ଆମେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅବସ୍ଥାନ କାଳକୁ ଯଦି ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି କୃତଜ୍ଞତାର ଶବ୍ଦ ଅଛି କି? କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ କି? କୁହନ୍ତୁ ଅପା ଭାଇମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଭାଷା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଯେଥିରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବଟିକୁ ଯେମିତି ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବା। ଏବଂ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ହବ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଯଦି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ କିପରି କରିବା? ତାଙ୍କ ପରି ହୋଇ ଉଠିବା। ତାଙ୍କ ପରି ହୋଇ ଉଠିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ଆମେ କେତେ ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ବା କେତେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। 100% କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 10% ତ କରିପାରିବା, 1% ତ କରିପାରିବା, 0.05% ତ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା 0.0001% ତ କରିପାରିବା। ସେଟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ ନୁହେଁ। ନା କହିଲେ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ is better than ocean of theories, advices and good resolutions. ଟିକେ ବି ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଧନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ଯାହା ଆମର ହାତରେ ଅଛି, ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କରିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦିଗରେ ଆମେ ପାଦେ ପାଦେ କରି ଅଗ୍ରସର ହେବା। ସେଇଟା ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ନିବେଦନ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ, the best homage we can offer to Sri Aurobindo is to be a living example of his teaching.
जहाँ शिखाई प्रभु आमको जहाँ से आम बुझिले ताकू जीवन रे प्रयोग करने आंशिक भाव सामान्यतम भाव जीवन रे प्रयोग करने आम चेष्टा करवा। ये दिवस रे ये आमर संकल्प हो आमर आचरण एवं उच्चारण मध्य किसी पार्थक्य न रहू प्रभु संपर्क रे किसी कही शुणी आमे तांको प्रति भक्ति भाव रखुचे बोली संतुष्ट हो जाइए आमको रहीगले चलो ना से भली भक्त बा शिष्यंकर आवश्यकता नहीं प्रकृत रे प्रभुंकर उद्देश्य जहाँ एभली भाव में साधित हम ना जो माने निष्ठावान से माने कार्य परिणत कर देखेबे टिके हो पछे जहाँ माँ कहले पूर्व शह शह भल भल कथा सुंदर उपदेश शह शह शुद्ध संकल्प जहाँ कार्यकारी हो ता अपेक्षा सामान्यतम बिंदु तुल्य प्रयोग जीवन आचरण ता अधिक महत्वपूर्ण से प्रैक्टिसटा ही आमको भगवान को निकटतर कर प्रभुंकर निकटतर कर एवं आमे निजको श्रीबंधुंकर श्रीमांकर योग्य छात्र बुलाइबार अधिकार पाइबा। तेणु समस्त भाई को अवसर रे मोर विनम्र अनुरोध आम प्रभुंकर वाणी गुड़ी को जीवन रे प्रयोग करने प्रयास करवा। यहाँ ही मो तरफ ये अवसर रे आज पवित्र संध्या रे आपण मान को निवेदन एवं या माध्यम रे मां प्रति प्रभु प्रति मोर विनम्र श्रद्धांजलि तापर आम आज आलोच्य प्रसंग भीतर को प्रवेश करिया। आज आलोच्य प्रसंग रही द कंडीशंस ऑफ अटेनमेंट टू द नोसिस विज्ञान उपलब्धिर स्तर प्रभुंकर दिव्य ग्रंथ जोग समन्वय द्वितीय भाग पूर्ण ज्ञान जोग यार 23 अध्याय पृष्ठ संख्या रही इंग्राजी बहिर 490 490 ये पृष्ठार जो कंटिन्यूड पैराग्राफ रही सेटा हूँ चतुर्थ पैराग्राफ जहां आम शेष कर पंचम पैराग्राफ रू आज अध्ययन आरंभ करवा। द यूनिवर्सालिटी दिस यूनिवर्सालिटी इज इम्पॉसिबल एठू ता पूर्व आमर गत अधिवेशन सारांश प्रभु कहते जो शर्त कथा विज्ञान उपलब्धि व विज्ञानमय स्तर रे उपनीत हबार शर्त कौन बा क्यों सोपान को अतिक्रम कले आम विज्ञानमय चेतनार स्पर्श लाभ करवा। प्रभु कहले डेलिवरेंस फ्रॉम ईगो अहंर अधीनतार मुक्ति एटा हूँ तार कंडीशन। अहं हूँ संकीर्णता क्षुद्रता विभाजन पार्थक्य बोध तार विपरीतटा हूँ विशालता विश्व चेतना निजर क्षुद्र व्यक्तिगत अनुभव उत्तीर्ण होकर समग्र विश्व को निजे बोली अनुभव करवा निज भितरे सबकि एवं सबकि भितरे मु निजे यही अनुभव विज्ञानमय चेतना उपलब्धि पूर्वर आसवाटा अनिवार्य। यूनिवर्सालिटी ऑफ बीइंग बोली प्रभु कहले सत्तार विश्वात्मकता
ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦରକାର, ସିକ୍ୟୁର ହେଇଥିବା ଦରକାର। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବଟା ଆସିକରି ଚାଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଶେଷରେ ଯେ ଏଇ 4th ପାରାଗ୍ରାଫ ଶେଷରେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଏକତ୍ଵ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ନିଜର ଏକତ୍ଵ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ସହିତ ନିଜର ଏକତ୍ଵ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନାର ଶେଷ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ୟା ଉପରେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଯାତ୍ରା ରହିଥିବ ଅବିରତ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ସତ୍, ତାକୁ ପାର ନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ବା ବିଶ୍ୱ ଏକତ୍ଵ ଲାଭ କରିବା ବିନା ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧିର ଆଶା ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ। Without it there is no gnosis ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। This is the first condition, ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ। oneness with all, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକତ୍ଵର ଅନୁଭବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ପୃଥକ ବୋଧ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଚେତନା ଯେ ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ, ଏଇଟା ଜଣେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓଭରଲୁକ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବାହାରେ ରହିକରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା ସହିତ ମୁଁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଗତ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ବା ଏଇ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବିଶାଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ। এই ଅନୁଭବଟି ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଟା ଆସିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନୁଭବ ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେ ସଚେତନ ହେଇଯିବ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚେତନା ସ୍ତର ଅପରା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ତାର ଦ୍ୱାରଟି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ ଯେ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ମୋର ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଅନେକ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅତିମାନସର ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲି କି ନାହିଁ, ବା ଅତିମାନସ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ସେଠି ସରଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ମାନେ ତମର ସେ ଅନୁଭୂତି ଆସିନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ସେ ଅନୁଭବ କି ନୁହେଁ ବୋଲି। ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆସିଗଲା ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ରହିବନି, ଆପେ ଆପେ ସେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଆମ ଭିତରେ ଝଡ଼ି ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବାଟ ଚାଲିବା ସେବେ ଲଣ୍ଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ କାହିଁକି ନେବା? ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଳିକ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଲେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କଣ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। This universality is impossible to achieve in its completeness so long as we continue to feel ourselves as we now feel, a consciousness locked in an individual mind, life and body. There has to be a certain elevation of the Purusha out of the physical and even out of the mental into the Vijnanamaya body. या पूर्वରୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚେତନାର ବିଶ୍ୱମୟତା, ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଅଫ୍ ବିଇଂ
बा कस्मिक कॉन्शियसनेस जो उपलब्धि एटा आमर उपलब्धि रे आसीबाटा से पर्यंत असंभव हेतिबो जे पर्यंत आमे निजकू गोटे व्यक्तिगत मन प्राण और शरीर भीतर रही गोटे संकीर्ण चेतना रूप से अनुभव करथबा जेपर्यंत आमर ये क्षुद्र अस्तित्व बोध थिबो से पर्यंत ये यूनिवर्सलिटी बा विश्व चेतना आमर लाभ हो पारिबो नाही। देयर हैज टू बी सर्टेन एलिवेशन गोटे उत्तोलन दरकार गोटे उत्तोलित हो जाऊ पड़ो हमको का भितरु आमर पुरुष अंश चेतनार मनोमय पुरुष प्राणमय पुरुष अन्नमय पुरुष तांको ये भौतिक मनोमय शरीर भितर बाहरी विज्ञानमय शरीर को उत्तोलित हो पड़ो। देयर इज द एलिवेशन दैट इज नीडेड। No longer can the brain nor its corresponding mental lotus remain the center of our thinking. सेतेबेले वर्तमान जेमिति आमर मस्तिष्कटी आमर भावनार केंद्र हो रही मनोमय चक्रटी जेमिति आमर भावनार केंद्र हो रही सेतेबेले ताहा रहिबो नाही जेमती नो लंगर द हार्ट नॉर इट्स करेस्पॉन्डिंग लोटस द ओरिजिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर इमोशनल एंड सेंसेशनल बी वर्तमान जेमती आमर भावगत एवं इंद्रियगत अनुभव केंद्र होछि आमर हृदय सेतेबेले आउ सेटा रहिबो नाही। द कॉन्शियस सेंटर ऑफ आवर बीइंग आवर थॉट आवर विल and action, even the original force of our sensations and emotions rise out of the body and mind and take a free station above them. आमर चेतनार केन्द्रटी बदली जीव से उत्तरण कथाटी प्रभु आक्षरिक भाव बुझे दौरान वर्तमान आमर सत्ता आमर भावना आमर इच्छा एवं आमर क्रिया एपरिक आमर सकल इंद्रिय बोध एवं संवेग आवेग प्रभु इत्यादि ये सबुर मूल सामर्थ्य चेतन केन्द्रटी आमर शरीर मन भितर रही से उठीज आमर सेंटरटा शरीर भितर मन भितर रहिबो नाही। आमे जेतेबेले शरीर कथा चिंता करूँ आमर चेतनार केन्द्रटी शरीर भितर थिबार अनुभव करूँ जेतेबेले मन कथा चिंता करूँ आमर शरीर बोधटी सेतेबेले होता न थाए किंतु मन गोटे ए शरीर आखपाखरे अच्छी एमती गोटे बोध होता है सेटा आमर मानसिक चेतनार केन्द्र बोलिक आम अनुभव करिपारू सेटा रहिबो नाही। सेटा थिबा पर्यंत आमर उत्तरण हो नहीं बोले हम जानिबा सेठू से मनर केन्द्र शरीर तथा मनर केन्द्र ऊपर को से चली जीवो एवं सेगुड़िकर ऊर्ध्वरे आपणार एक मुक्त आस्थान उपर अवस्थित एक फ्री स्टेशन बोली कहले मुक्त आस्थान कहीं कहले से निर्भरशील हो ना कहा उपरे जेमती आमर मनटी मध्य शरीर उपर निर्भर करुच्ची शरीर को छाड़ी मनर अस्तित्व ना जदियो शरीर उपर से खूब कम निर्भरशील किंतु अस्तित्व पर निर्भरशील किंतु सेतेबेले से चेतना जो उत्तरित हो से गोटे मुक्त केन्द्र बास कर
एक मुक्त आस्थान उपरे से अवस्थित हो. No longer have we the sensation of living in the body, but are above it as its Lord, possessor or Ishvara, and at the same time encompass it with a wider consciousness than that of the imprisoned physical sense. ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ବୋଲି ବୋଧ କରିବା ନାହିଁ. ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଭୂମିରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା, ତାର ନିୟାମକ ହେଇକି, ତାର ପ୍ରଭୁ ହେଇକିରି. ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଦାସ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରଟି ଆମର ଦାସ ହେବ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ. ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମେ ତାର ପ୍ରଭୁ. ଆମେ ଶରୀରର ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା. At the same time encompass it with a wider consciousness. କେବଳ ଶରୀରର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବା ନିୟାମକ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ. ଯୁଗପତ୍ ଏହି କାରାରୁଦ୍ଧ ଭୌତିକ ବୋଧର ଚେତନାରୁ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରି ରହିଥିବା. ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ଆବରି କରି ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶାଳତର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା. Then that of the imprisoned physical sense. ଏହି ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସ ବା ଶାରୀରିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ. ମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀର ଅନୁଭବ. ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କାରାରୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଜର ଅସହାୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ. ସେତେବେଳେ ଏ ଅସହାୟତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ. Now we come to realize with a very living force of reality, normal and continuous, what the sages meant when they spoke of the soul carrying the body, or when they said that the soul is not in the body but the body in the soul. ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ এই ବାକ୍ୟଟି. ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା with a very living force of reality, ବାସ୍ତବତାର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ, ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ ହବ. କେବଳ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଧାରଣା, ଶୁଷ୍କ ଧାରଣା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ଆମର ଋଷିମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଏ ଆତ୍ମାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ଚାଲିଛି. ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା କଣ ଥିଲା ଯେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମାଟି ବାସ କରୁଛି. এই ଶରୀର ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ, ହଁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆଗରୁ ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକାରର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତି ଆମର ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ, ସେଟା ଆମର ଆତ୍ମା. ତେଣୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛି ବୋଲି ଆମ ଧାରଣା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ତାର ଓଲଟା. ବଡି ଇନ୍ ଦ ସୋଲ୍. ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମେ ଶରୀର ଭିତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ବରଂ ଆତ୍ମା ଆମର ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛି. ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ. ଶରୀରକୁ ସେ ଧରିଛି, ସେ ଚଳଉଛି, ଗୋଟେ ଗାଡି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି. ଯେମିତି ଆମର ବାଇକଟିକୁ ଆମେ ଚଲଉଛୁ, ଆମେ ତାହେଲେ କିଏ? ଆମେ ହେଉଛୁ ଗାଡିର ମାଲିକ. ସେମିତି ଆମର ଶରୀରଟିକୁ ଆମେ ଚଳଉଛୁ, ଗୋଟେ ଗାଡି ଭଳି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ. ତାହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ କିଏ? ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା. ସେଟା ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ. ସେ ଅନୁଭବ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ,
ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ବାହନ, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ଆହୁରି ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ଅତିମାନସ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କଣ ସବୁ ହବ ଆମର ଅନୁଭବ, ବା କେଉଁ ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରୁ, ସୀମିତତା ଭିତରୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡିବ সেই ଚେତନାର ବିଶାଳତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରି ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସମାଧିର ଯୋଉ ବାଣୀ, ଆଜି ମହାପାରାୟଣର ଯୋଉ ମହାସମାଧି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜି ମହାସମାଧି ଦିବସରେ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଚରଣରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା ଏବଂ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବାଣୀକୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣରେ ତାକୁ ଲଗେଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଗ ସମ୍ମାନରେ ଆଲୋଚନା, ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସେ ପରମଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତର ଯୋଉଠିକି ଆମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଫେରୁଛେ, ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧିର ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନୀତ ହେବା, ତାର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରହିଛି, ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଆମେ ଯେ ଅହମ୍ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଯିଏକି ଆମକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଦିଏ, ଚେତନାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାରେ ସେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଅହମ୍ ଚେତନାରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ରହି ସର୍ବକର୍ମ ସବୁ କିଛିକୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରି ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ହବ। ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରାବୃତ୍ତି ସହିତ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କର